पीछे रह गया सर। ना वो तो इधर जाता है, वो पेनरोज जो गए थे। पेनरे फार्म तो वो एग्जिट गया, पीछे गया। वो एग्जिट गया। बंदी करते हैं भाई। रियल फ्रूट जो बंदी पड़ा। मक्की और हाँ कौन गन्ने नहीं होते हैं। तभी तो 99 cents में इतने बड़े पैकेट अरे वो आजकल खराब बड़े आ रहे हैं। हाँ खराब तो नोटिस किया है बहुत ही छोटे से कीड़े निकलते हैं। हाँ गए हुए हैं। कहीं पे CIO बन गई है। तो काफी टाइम पहले निकल गया। अभी गया है वो, तुमने तो मुझे बताया था। अभी कुछ महीने पहले तो गया है, 2-4 महीने। हाँ इतना पानी तो पहली बार देखा मैंने किसी नदी में। आने वाला है फिर तो Waktu aku pergi tempat kakek, melewati sebuah padang rumput, ku melihat ada banyak sapi, warna coklat dan juga putih. Lalu kakek ajakku ke sana untuk melihat sapi dari dekat. Jangan takut. सॉस लेने मैंने सॉस ले लो या फिर पीनट चटनी ले लो। सॉस ले ले, टमाटो केचप ले ले। मैं एक हाथ नहीं धोना, वैसे ही करो जो अंदर गया गया। पार्ट ऑफ टूर। पियो इडली खा ले आजा।
future. The game, get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, but we're sober. Is it true? Wow. मैं तो कह रहा हूँ इधर ही चल लो
भी है गन्ना सारे पत्थर खत्म मत कर देना, कुछ रख लेना कोई परसेंट लेगी। छोटा छोटा लो, मछली आएगी। ऐसे करो। तो मेरे मत मार दियो। कोई नहीं, नया फोन है। टोंगा रिवर की भेंट ही चढ़ जाए। अरे भी कहता किसी को लगते किसी आज पीछे से नहीं मारना। ये पीका। Look at my back. ओह वाह।